Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students and other viewers, today जो टॉपिक है हमारा दैट इज हीट. हम प्रीवियसली यही पढ़ रहे थे. हीट, व्हाट इज हीट. हीट के बारे में हमने पढ़ा था. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर to the region of lower temperature. तो as per about transfer of heat, how is it transferred? At much ki three process. What is process? That is conduction. अगर कहते object nemonis पत करुन अकिस एंडस पे हीट स हीट ये गस तथ ये हीट गस अख एंड लुत लुत वाज बेकिस एंडस पे युस कंडक्शन वुचे अस कंडक्शन गई द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कूल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अत वनान अस कंडक्शन. यह वुच कंडक्शन जनरली गसान कमन मज सॉलिडन मज तो यम तो सॉलिड्स कंडक्ट करान हीट कंडक्ट करान ट्रांसफर करान हीट पानस मज बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस दैट इज कंडक्शन. अत बिनास पे ज कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अख गई कंडक्टर्स यम हीट करन ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कूल्डर एंड तमन वन जनरली कंडक्टर्स यम कंडक्ट करन हीट. बेक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट गो स युस न एलो कर पानस मज इजीली हीट की तमन क्या वन तम हसा गई इंसुलेटर्स. इंसुलेटर मज वन इंसुलेटर्स गई तुम सब्जेक्ट्स तुम ऑब्जेक्ट्स यमन मज हीट गस न ट्रांसफर की यम पानस में एलो कर हीट ट्रांसफर की तमन वन इंसुलेटर्स. तम पत ज कैटेगरी विच एलो हीट दैट इज कंडक्टर्स एंड विच डज नॉट एलो हीट तमन वन इंसुलेटर्स. तो तम पत वुचा अस कि समझो व्हाट इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन वुचो कन्वेक्शन गो क्या कन्वेक्शन मज यह पर्न तह ऑब्जर्व कोर्मुत कि अगर बॉडी करोन फॉर एग्जांपल यह गो स प्रोसेस द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर स प्रोसेस ये फॉर एग्जांपल व्हेन वाटर इज हीटेड. अगर वाटर करोन हीट द वाटर मिसाल के तौर पर अगर बीकर बीकरस मज कोर वाटर जमा हाफ फिल्ड वाटर पत कोर तल हीट ये बीकर हीट कोर या राउंड फ्लास्क नीव तुम पत क्या गम युस वाटर नियर हीट सरफेस ऑफ वाटर नियर द हीट या नियर द फ्लेम सह वाटर गसान राइज अप. राइज अप गो अपर सरफेस पे कूलर वाटर सह गसान सेटल्ड डाउन कतस. अत प्रोसेस मज गसान दिस वाटर आल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस. ये वाटर गो हॉट यह कर राइज हेर कुन वाटर साइडन पे सह गसान डाउन बोन कुन. यह प्रोसेस रोजान कंटिन्यू
توٚتانۍ یوٚتانۍ نہٕ سورُے واٹر چھُ گژھان ہیٖٹ اپ. This mode of heat transfer is known as convection. Convection یُس چھُ یہِ چھُ گژھان سرفیس یُس چھُ فار ایگزامپل اَتھ پٮ۪ٹھ پَرو أسۍ زٕ ایگزامپل پَرو أسۍ اگر تۄہہِ ایگزامپٕلز آسنو پَرِمَژ. کنویکشنَس منٛز چھِ أسۍ پَران اگر تۄہہِ وٕچھمُت آسیو پیٖپٕل لِوِنٛگ اِن دَ کوسٹل ایریاز یِم تہِ کوسٹل ایریاز یِم سمندرس نزدیٖک آسان یِمن منٛز چھُ اکھ اِنٹرسٹنٛگ فِنامِنا گژھان. سُہ فِنامِنا کیاہ چھُ؟ سُہ فِنامِنان چھُ یِم تہِ کوسٹل ایریاہن پٮ۪ٹھ لُکھ چھِ روزان تَتہِ کیاہ سا چھِ گژھان کٲم تَتہِ چھِ گژھان ایٚکٕسپیٖرینس اکھ اِنٹرسٹنٛگ فِنامِنا. جوٗرِنٛگ ڈے ٹایم کیاہ چھُ گژھان تَتہِ؟ جوٗرِنٛگ ڈے ٹایم چھِ گژھان تَتہِ لینڈ چھُ گژھان ہیٖٹ اپ. قُدرتی کَتھا ڈے ٹایمَس منٛز چھُ آسان سن لایٹ ڈیوٗ ٹُو سن لایٹ یُس یہِ لینڈ چھُ گژھان سرفیس آف دَ لینڈ یُس چھُ آسان یہِ چھُ گژھان ہیٖٹ فاسٹر دین واٹر. قُدرتی کَتھا یُس اَیر ایبو دَ لینڈ چھُ آسان یُس یہِ لینڈ گوٚژھ ہاٹ کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ یُس اَیر چھُ آسان یہِ چھُ گژھان رایزِز اَپ. ییٚلہِ ہاٹ اَیر چھُ گژھان رایز اَپ. یُس کوٗلر اَیر اَتھ نزدیٖک یُس سی چھُ آسان سُہ ییٚلہِ ہاٹ اَیر کیاہ گوٚو اَپ یہِ گوٚو یہِ ووٚتھ مان ژٕ ڈیوٗ ٹُو ہیٖٹ ووٚتھ یہِ کیاہ یہِ گوٚو رایز. ییٚلہِ رایز گوٚو اَتہِ کُس بَچایہِ یُس سپیس چھُ سُہ چھُ نِوان کُس کوٗلر اَیر کوٗلر اَیر فرام دَ سی. سی پٮ۪ٹھ یُس کوٗلر اَیر چھُ یِوان ڈے ٹایمَس منٛز سُہ چھُ نِوان کَمِچ جاے یُس ہاٹ گوٚو جوٗرِنٛگ ڈے ٹایم ڈیوٗ ٹُو سن لایٹ گوٚو ہاٹ ایبو دَ سرفیس آف أرٕتھ سُہ چھُ نِوان تَمِچ جاے. گوٚو دَ کوٗلر اَیر فرام دَ سی رشز ٹُوٲڈٕز دَ لینڈ ٹُو ٹیک اِٹٕس پلیس. دَ وارم اَیر فرام دَ لینڈ یُس یہِ وارم گوٚو یہِ اَیر ہاٹ اَیر گوٚو یہِ چھُ کران موٗ ٹُوٲڈٕس کوکُن ٹُوٲڈٕس سی. وارم اَیر چھُ گژھان ڈے ٹایمَس ٹُوٲڈٕس سی ٹھیٖک. لینڈ موٗوز ٹُوٲڈٕس سی ٹُو کَمپلیٖٹ دَ سایکل. ڈے ٹایمَس منٛز چھِ گژھان کٲم سی پٮ۪ٹھ چھِ یِوان کوٗلر اَیر سُہ چھُ نِوان جاے کَمِچ جاے ہاٹ اَیر یُس گژھان ڈیوٗ ٹُو سن لایٹ سُہ چھُ نِوان تَمِچ جاے یُس ہاٹ اَیر چھُ گژھان سُہ چھُ گژھان ٹُوٲڈٕز دَ سی اِٹ اِز جوٗرِنٛگ ڈے. یُس وۄنۍ دَ اَیر فرام دَ سی یُس سی پٮ۪ٹھ ای تَتھ چھِ أسۍ وَنان سی پٮ۪ٹھ کُس اَیر چھُ یِوان تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان کوٗلر اَیر تَتھ چھِ وَنان أسۍ سی بریٖز. سی بریٖز یُس چھُ یہِ چھِ أسۍ فیٖل کران جوٗرِنٛگ ڈے. ٹُو رِسیٖو کوٗلر سی بریٖز دَ وِنڈوز آف یِم تہِ ہاوزٕ چھِ آسان یِم چھِ کوسٹل ایریاہَن پٮ۪ٹھ یُس وِنڈوز بَناوان مکانن پَنٕنٮ۪ن یِم چھِ آسان فیس اَمہِ خٲطرٕ ٹُو فیس دَ سی. وٕچھ پَتہٕ کیاہ چھُ گژھان ییٚلہِ نایٹ چھُ یِوان ییٚلہِ بیٚیہِ پَتہٕ نایٹ یِوان چھُ نایٹَس منٛز چھِ گژھان کٲم اَمیُک رِوٲرٕس کیاہ چھُ مِثال کے طور پر ڈے ٹایمَس منٛز گوٚو ہاٹ اَیر ٹُوٲڈٕس سی کوٗل اَیر آو ٹُوٲڈٕز دَ لینڈ. یُس کوٗل اَیر ٹُوٲڈٕز دَ لینڈ تَتھ چھِ وَنان سی بریٖز. نایٹ ٹایمَس منٛز چھُ گژھان واٹر کوٗلز ڈاوُن موٗر سلولی دین لینڈ. دَ واٹر یُس چھُ آسان سیَس منٛز یُس واٹر سَمندرَس منٛز واٹر سُہ چھُ کران سُہ چھُ کوٗل گژھان کیازِ ڈے ٹایمَس گوٚو نہ وۄنۍ ہاٹ سُہ ڈیوٗ ٹُو ہاٹ اَیر یُس یہِ ٹرانسفر گوٚو سُہ چھُ گژھان کوٗل سلولی دین لینڈ. سو کوٗل اَیر فرام لینڈ کوٗل اَیر چھُ گژھان نایٹَس منٛز کوٗل اَیر چھُ گژھان زیادٕ لینڈٕے چھِ گژھان زیادٕ جلدی کوٗل کر نایٹَس منٛز. اَمہِ پٮ۪ٹھ یُس کوٗل اَیر چھُ وۄتھان سُہ چھُ وۄتھان کوکُن ٹُوٲڈٕز دَ سی. یہِ چھُ روزان کَنٹِنیوٗ ہُتہِ کیاہ یی وارم اَیر سُہ چھُ رَٹان کَمہِ جایہِ مےٚ یہِ چھُ روزان سٔرکُلر پروسیس منٛز یہِ کَنٹِنیوٗ. یُس وۄنۍ اَیر گوٚو لینڈ پٮ۪ٹھ نایٹَس کوٚت سیَس منٛز تَتھ چھِ أسۍ وَنان سُہ ہسا گٔے لینڈ بریٖز. کیاہ چھِ وَنان سُہ ہسا گٔے لینڈ بریٖز. گوٚو اَسہِ چھِ زٕ فِنامِنا لینڈ بریٖز اینڈ سی بریٖز. یِم چھِ دۄنوَے کَم چھِ ایٚگزامپٕل
ایٚگزامپٕلز آف کَنویکشن گوٚو اَسہِ پَرِ زٕ کَنڈَکشن تہٕ کَنویکشن دۄنوے پروسیس پَرِ اَسہِ. ترٛیٚیِم یُس پروسیس چھُ ترٛیٚیِم پروسیس چھُ ریڈیشن. ترٛیٚیِم یُس پروسیس چھُ یہِ ہسا چھِ اَسہِ ریڈیشن.